सुबह भ्रमण करने के दौरान स्थानीय लोगों ने एक दिन के बच्चे का शव बरामद किया। आसीगढ़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भोलानाथ पाड़ा बैकंठपुर के निकट इस क्षेत्र में आसपास के निवासी प्रतिदिन सुबह भ्रमण करने आते हैं। अन्य दिनों की तरह आज सुबह भी कुछ युवा सुबह की सैर करते हुए एक चाय की दुकान पर बैठे थे। तभी एक बूढ़े आदमी ने आकर बताया कि जंगल से सटे नदी के किनारे एक बच्चे का शव पड़ा है। युवक आनंद फानन में वहां गए तो नवजात बच्चे का शव पड़ा हुआ था। उसी वक्त पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के पहुंचने तक वन विभाग के अधिकारी इलाके की निगरानी कर रहे थे। बाद में पुलिस आई और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए ले गई। स्थानीय निवासियों का मांग है कि पुलिस इस बात की जांच शुरू करे कि ये घटना किसकी वजह से हुई, क्योंकि आसपास के कई गोदाम और फैक्ट्रियां हैं। इसलिए उनका मानना है कि अगर पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इकट्ठा कर जांच करेगी तो अपराधियों की पहचान हो सकेगी। ঘটনা আমরা প্রতিদিনের ন্যায় আমরা মানে সকালবেলা মর্নিং ওয়াক করতে আসি এদিকে ফরেস্টের দিকে। খুব সুন্দর আবহাওয়া। আমি যেরকমভাবে ডেলি আসি সে আজকে রুটিন ওয়াইজে আমরা এসে চায়ের দোকানে চা খেয়েছিলাম। তো একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এসে বললো যে এখানে একটা বাচ্চার লাশ পড়ে আছে, মনে হয় একদিনের বাচ্চা। আমার শুনে তৎক্ষণাৎ দৌড়ে আসে আমি এসে দেখি বাচ্চা উপর দিকে পড়ে আছে, আদৌ ছেলে না মেয়ে বুঝতে পারলাম না। তো তড়িঘড়িভাবে আমরা পুলিশ প্রশাসনকে ফোন করা হলো এবং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোক এসেছিলো এখানে অনেকক্ষণ গাইডলাইন্স দিল যতক্ষণ পর্যন্ত পুলিশ আসলো না। এসে দেখি পুলিশ এসে যখন ডোম দিকে নিয়ে বাচ্চাটাকে উল্টালো, যখন ছেলে বাচ্চা বেরোলো। এটা মর্মান্তিক ঘটনা। একটা মানে প্রকাশ্যে মানে একদম আমজনতা এরিয়ার জায়গায় মধ্যে একদম খোলা এইভাবে বাচ্চাকে ফিরে থেকে যায়, মানে একটা ভাবার বাইরে। এটা আমরা চাই যে যেহেতু সামনে গোডাউন কারখানা আছে, সিসিটিভি ফুটেজ দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা হোক, এই জন্য আর কেউ না করে। আপনার নাম? আমার নাম কালিদাস রায়, আমি এখানকার লোকাল বাসিন্দা। জায়গাটা হচ্ছে ভোলানাথ পাড়া, ঠাকুরতলা।